বনিশিকার চীনা পার্টি বেলাইনো শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টি এলোমেলো ওই উলনসে কক সামানি পান্দা চেঙ্গিরি সিনাই হাবিবা কিংবা প্রথমে luar ইজাক কাইসা লোকটুক পান্ডা লোকেল দেশ পান্ডানি মাননীয় সভাপতি ব্রহ্মণের রঞ্জিত বর্মা প্রমূল নবী কইজো जों जतनो जिउ जोंनो दिनै बीजेपी कांग्रेस सीपीएम जतनो मिलिनाय सिनि त्रिपुरा माथा तै सिनि भुबागारानो जतनो अटैक खालायो সেই भुबागारा नाकि बीजेपी नि रांचावनाय सिरिं सिरिं आजुगु तंका সেই भुबागारा नाकि सीपीएम बाय गोपन सूत्रआव कक सालायनाय सिरिं सिरिं आजुगुनाय बक्सनगर बाय धनपुरनि बाय इलेक्शनाव प्राथिरिलिया সেই भुबागारा नाकि সেই বিনি ফ্যামিলি আগে কংগ্রেস খালগানি বাগে যায় রাহুল গান্ধী সময় মিলিও যায় সিরিং সিরিং আসুকে যায় তঙ্গুনি যায় বিভিন্ন রকম ভাবে ব্লেম খালাগানি চেঙ্গিত ফেবা খাজানি তাকে বুকুকচক जों বইতাম সাইতম বইতাম হুনিতম जों আবো ওয়ানসুকিয়া তে সিন বুবাগারাবো जों আবো ওয়ানসুকনানি জরারিয়া হানি বাগিনো ফাইনাল শনিবার তথা 30 তারিখ বুবাগারা Sini edisi area Bondaguka. Tahu bagai Bondagu. Bomakara ni parti besar borak tongko. Abu nanya ni bagai tak aku. Bomakara ki BJP pe tongnya abu ni bagai tak aku. BJP CPM mai Bomakara kathala je abu permanu ni bagai tak Bondagu. Na Kongres pai sengkok salaya abu ni permanu ni bagai tak Bondagu. Kata ni takut tu bukuk jok seng sidai kelayu. Seng cai CPM mai kok sawo hune bole bagi tahu dia sei kongres bai kathalai hune bui bai hune bole bagi tahu dia sei BJP ni rang sawo hune huna gai tahu dia bon sei bon dagu go sini geratar tripura len dilli সরকার sudah tadi lagi marah nai hune gai se ho bon dagu go hani bagai khadane ta khoktai bukuk choi seng sinani nago seng dini CPM ro press conference khajai sino bengo বিরোধিতা খালাyo sei CPM ro বড় বুঝে ত্রিপুরা সাথে বাকি কোনো খালায়া এই সিনি ত্রিপুরা মথনপ মুংচপনো তা খালানি নরক আজগুতংনি হমানি ক जों ফিয়াবা আজগুতংয়া বই যেসে পানো সাথে जों সিনি দাবি মানানি বাগনাই जों আন্দোলন খালায় লামো তংনাই চবা খালায় সিনো চবা খালায় সিনো বুঝকো ভুবাগারা দङ जों কোনো কিরনান নাইয়া হাজলে তা হতে বুকুক চং নরক বিভিন্ন দৌড়ি মরক সিগরি পাজাই সেই 30 তারিখ মরক বন পালন ঢাকা ইতে সেই পুলিশ ভাই লাঠা 400 জাগ নাই টিয়ার গ্যাস জাগ নাই টক জাগ নাই মা খান নাই হিনাই সিগরি নাই ফেবা নরক সাইরেন দগো কোনো বাপের বেটালে একটা ত্রিপুরা মথানে বরফ নিসাগজনে দান রাখলা যাইকে ত্রিপুরা রাজ্য হচ্চুরি নাই সেই 30 তারিখ ফুলগুরি নাই সুনকেম নকিরি নাইয়া সুনকেম মানি খোদানি থাইয়া সুনকেম অধিকার ফেলানি থাইয়া সুনচিনি অধিকার মানানি বাগে চবা খাই থাঙ্গি দङ হাজারি তাকুতে বুকুক চল নরক থেমনো ছাল কিষান সকাং চিনে বক্সটো করবাই ধনপুর সেই সিপিএম রক সেই কংগ্রেস রক ছ ত্রিপুরা রাজ্য হে কেবা ভারত সরকার সংবিধান মোথাংনানি বাগিনাই বিজেপি नि एगेंस्ट खरकता प्रार्थी गांके चाराय हिंगाय जों आककन वानसुगुनाय बीजेपी न कायसा प्रेसार लाने वानसुगुनाय सीपीएम प्रार्थी मजागा जों सीपीएम ना हामजागिया फनो जों प्रार्थी रिलिया याबा खादानि ताकुते बुकुक जों সেই सीपीएम नो काउंटिंग पर्यন্ত थाइया सामनो तुकारो बरो सिनि ত্রিপুরা মথানি যদি আরো প্রার্থী রুইনায় কাউন্টিং থাইয়া আঙ্গে ত্রিপুরা সরকার থালাইকেমো BJP ni rancawoi lekhana porjonto thalia ani salai tong tini CPM tani salai kare CPM tani hemai kare जों जतनो साइमेनो ओ मुनसुरंगते साइ इंडिया ओ फनासलते साइ इंडिया हानि बागैते कोनो सालिया हानि बागै ताबुक जरा कम तिनि सालथांजाक सिनि बुसकांगो गोबां भक्त दङ आंते बाराकक सालिया ओ आमतानि बरक हिसाबै ओ आमतानि एमबिसि हिसाबै गोबां मा कक खोलाजाक दङ गोबां मा सालायनाय सिनि नांगौ मेन सिनि अक्रारक सिनि एमएलए रक फाजाक बरमनि कक हामगे खोलाय थांले याबा
आं अबस्यनो कयनाय ओ आमतानि एमडिसि हिसाबै नरक 30 तारिखआव जों जतन पाल बाक्साके 12 घंटा हिनि जे बुबागाराबाय लुंजाक अफन्द जों सफल खालामनाय हिनिनाय साक्सेस खालामनाय हिनिनाय नरक अरनि समायतानि माथांनाय साक्सेस जोंगांके त्रिपुरा सरकनि साल गाहाम भाई दङो हानि बागै दै बारा बक्सलिया जतन न आनि खुलुममुया फरिनाय आनि कग्न अरन मोथाका सभा आयोग लोकथों बुबागारा आयोग लोकथों